Merhaba arkadaşlar. Welcome to Turkish Language Academy. Our today's lesson is about Ramazan and Oruç in Turkish. Here is a complete lesson on Ramadan and Oruç fasting in Turkish, covering essential vocabulary, grammar structures, and example sentences. Key vocabulary: temel kelimeler. In Turkish, we call it Ramazan, while in English, we say Ramadan and Urdu Ramzan. Oruç means fast. उर्दू में हम इसको रोज़ा कहते हैं. Oruç fast, रोज़ा. Oruç tutmak, to fast, रोज़ा रखना. Oruç tutmak. Sahur, sahur, pre-dawn meal, that is suhoor. Sehri. Iftar, iftar, breaking the fast, iftar. Iftar. Iftar waqti, iftar waqti, iftar time, अफ्तार का वक्त. सहूर वक्ती, सहूर वक्ती, सहूर टाइम, सहरी का वक्त. तिरावीह नमाज, तिरावीह नमाज, तरावी प्रेयर, नमाज तरावी. मुकाबले, मुकाबले, कुरान रिसाइटेशन इन अ ग्रुप, कुरान ख्वानी. Bayram, Bayram, Eid festival, Eid. Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı. Eid al-Fitr, Eid al-Fitr. Turkish sentences with English and Urdu translation. Talking about Ramadan. Ramazan hakkında konuşmak. Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Ramazan is a very important month for Muslims. रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत अहम है. रमज़ान ayında oruç tutarız ve ibadet ederiz. Ramazan ayında oruç tutarız ve ibadet ederiz. In the month of Ramadan, we fast and worship. रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं. Ramazan boyunca camilerde teravih namazı kılınır. During Ramadan, tarawih prayers are performed in mosques. रमज़ान के दौरान मसाजिद में तरावी की नमाज अदा की जाती है. रमज़ान ayında Kur'an-ı Kerim okunur ve dua edilir. In the month of Ramadan, the Quran is recited and prayers are made. रमज़ान के महीने में कुरान पाक पढ़ा जाता है और दुआएं की जाती हैं. Talking about fasting. Oruç hakkında konuşmak. Oruç tutmak İslam'ın 5 şartından biridir. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. रोज़ा रखना इस्लाम के 5 अरकान में से एक है. Oruç tutarken yemek ve içmek yasaktır. Eating and drinking are prohibited while fasting. Eating and drinking are prohibited while fasting. रोज़ा रखते वक्त खाने और पीने की ममानियत होती है. Sahur yapmadan oruç tutmak zor olabilir. Fasting without having suhoor can be difficult. सहरी के बगैर रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है. İftar vaktinde ezan okunur ve oruç açılır. At iftar time, the call to prayer, azan, is made and the fast is broken. इफ्तार के वक्त अजान दी जाती है और रोज़ा खोला जाता है. Expressing personal experience. Kişi deneyimler hakkında konuşmak. Bu yıl Ramazan oruçlarına tutuyorum.
This year I am fasting in Ramadan. इस साल मैं रमज़ान के रोज़े रख रहा हूँ. उरुज तुतमक बना सब्र वे हुजूर वारियर. Fasting gives me patience and peace. रोज़ा रखना मुझे सब्र और सुकून देता है. İftar sofrasında ailemle birlikte olmak çok güzel. It is very nice to be with my family at the iftar table. अफ्तार के दस्तरखान पर अपने ख़ानदान के साथ होना बहुत खूबसूरत होता है. Turkish grammar related to Ramadan and Oruç. Using the, they, location suffix for in or at. Ramazan ayanda, in the month of Ramazan. Ramazan ayanda. Jamede iftar veriliyor. Iftar is given in the mosque. Jamede iftar veriliyor. Teravih namazı camilerde kılınıyor. Teravih prayer is performed in mosques. Teravih namazı camilerde kılınıyor. Using mak or mik verb infinitive forms. Oruç tutmak, to fast. Oruç tutmak. İftar yapmak, to break the fast. İftar yapmak. Sahur yapmak, to have suhur. Sahur yapmak. Using present continuous tense, your suffix. Oruç tutuyorum, I am fasting. Oruç tutuyorum. İftar hazırlıyorum, I am preparing iftar. İftar hazırlıyorum. Common phrases and responses. Sık kullanılan ifadeler. Hayırlı Ramazanlar. Have a blessed Ramazan. Ramazan mübarek. Hayırlı Ramazanlar. Oruç kabul olsun. May your fast be accepted. Allah आपका रोज़ा कबूल करे. Oruç kabul olsun. İftar vakti geldi. It's time for iftar. İftar का वक्त हो गया है. İftar vakti geldi. Sahura kalkıyor musun? Are you waking up for suhoor? क्या आप सहरी के लिए जाग रहे हैं? Sahura kalkıyor musun? Ramazan bayramın kutlu olsun. Happy Eid. Eid Fitr Mubarak. Ramazan bayramın kutlu olsun. Practice questions. Alıştırmalar. Ramazan ayında neler yaparsınız? What do you do in Ramazan? Ramazan ayında neler yaparsınız? Oruç tutmak sana nasıl hissettiriyor? How does fasting make you feel? Oruç tutmak sana nasıl hissettiriyor? İftar sofranızda hangi yemekler olur? What foods are on your iftar table? İftar sofranızda hangi yemekler olur? Ramazan bayramında ne yapıyorsun? What do you do on Eid? Ramazan bayramında ne yapıyorsun? Conclusion. Sonuç. In this lesson, we learned essential vocabulary, grammar structures, and example sentences related to Ramadan, and Oruç, fasting in Turkish. This will help you discuss Ramadan fluently in Turkish while also improving your grammar and vocabulary. That was our today's lesson. I hope you liked it. Don't forget to like, share, and subscribe to Turkish Language Academy. Görüşürüz. Thanks for watching.